Hello viewers, hope kuri ase amnikan sob bhal ase koigena aji laga video tu gole moi kundu screen dikhai ase itu lago pore ekta monduk information amnikan usore inaga ani ase especially bahare thagan itu la information do pass kuri dibo nimide moi kundu screen e dikha nisna man naga brother ekta missing hoigena ase tai laga naam du gole Langpong C ase aru tai laga age tu gole 23 years ase aru tai laga hometown du gole Twinsang ase aru tai du gule 29 May de tai Nagaland bra aha do date 2 de tai Pune pongji gena tai date 2 de tai Pune pongji gena date 3 de tai la kam de tai la sadhen tan ja ase goise enaga kam de ja khurai gena around 11 pm major tai la sadhen iki lore thaga du gule tai ekbar olalo goina ena olai ja du tai enaga na khurai gena ena missing hoi gena ase aru montu kotha du gule tai laga belonging tai laga phone tai laga documents ki ase sob tu tai chhari gena enaga olai ja du enaga missing hoise to tate laga Pune police station ge bi tan FIR touch korise holibi eta tak itu laga pore eku information pa nai aru tate Pune de thaga naga brothers and sisters kan tan bi itu la opore khobor loise holibi eta tak to eku information pa nai itu garne ete viewers kan kima sai gena ase ami laga friends kan bisi thagibo bahare thagan to tahan ge para tak itu la information di dibi aru juti amni khan itu digise gole tu moi kundu amni khan usore contact number details kan sob digena ase itu ke contact kuri dibi de gone ete viewers kan ge itu goi di ase narukhi gen ete viewers aru family members kan kima sai gena ase amni khan bi para tak itu la upore pray ge motob kuri dibi aru taila family khan bi bisi montu ke hoi gena ase itu garne moi amni khan ge request kolo mon jadu para tak itu la information tu amni kala friends khan ge bi itu forward kuri dibi de gone itu bi request kori ase. Thank you so much for watching. May God bless you.